Jersey number 9 to jersey number 14. Nagbaba. To jersey number 13. Pagkakon. Wala. Hajam. Itulah mulai Sarmiento. Pagkakon. 2 points. Jersey number 13. Hernandez. Rito by jersey number 0, Sarmiento, 2 points. Puro sa pen. Wala. Hernandez to Sarmiento. Sarmiento nakakuha ng running violation. Kajas, puro sa pen. Rito by jersey number 9. Kajas, puro sa pen. Hey! Jersey number 16, 3 points. Another 3 points. Jersey number 16, Kajas. 5 points means make it just wrong. Best 3 points. Kaya pakikihin nyo. May nag-sponsor ho. Cash with trophy. Hindi ko na napapakitin. Hindi ko sila pangalan. Pero sa TFC. Just 3 points po. Meron po cash with trophy. May nag-sponsor ho sa atin. Salamat sa iyo. Saka ako napapakitin ang pangalan. Hernandez. Pagkakon sa red. Wala. Jersey number 14. Pagkakon. 2 points. 30 minutes. 31 seconds. Jersey number 5. Sarmiento. Pinakayawakan. Wala. Jersey number 14. Pagkakon. Wala pa rin. Kanya sa akin. Nasasabit. 2 points. Jersey number 14. Kanya. Nathaniel. Pagkakon sa red. Lubog. 30 minutes. 5 seconds. Sarmiento. Sarmiento. Oh, batake. Wala ka rin. Sarmiento again. Bahala na. Jersey number 9. Puro sa pen. Wala. To Sarmiento. Jersey number 5. Wala ka rin. Jersey number 26. 2 points. Ay, Hernandez. Maganda gabi sa iyo, Pagod Joseph. Jersey number 16, to the jersey number 13, to the Sarmiento, jersey number 5, to the number 16, 3 points. Time out! Red team. Score 26-17 in favor of blue. 26-17. 11 minutes and 11 to go.